আমি দাওয়াত দিছো আর কারণে এতিয়ালৈকে 2 তারিখের পিছত আমার ডেলিগেশন যাব তেখেত কইছে বদরু ভাই 2 তারিখ के बाद भेजिए আমার ডেলিগেশন গৈ আছে এতিয়ালৈকে আমি তো কোনো যদি তেখেত অসমত আহে মই কৈছো মোৰ রেকর্ড আছে যে আমি ওয়েলকাম করিম আদৰণি জানাম আমি আৰু বেছি কোৱা নাই এইটো কংগ্ৰেছে ভয় খাই ঘুম নিদ্রা হারাম হৈ গৈছে কংগ্রেসের টুপনি হারাম হৈ গৈছে মন নম্বর দিছে 108 मैं कैसे रकीबुल भाई 108 कि नाम गौरव गगৈ 108 बाकी सब हिসকল 108 और बीजेपी एजेंट अखिल गगৈ कारण कांग्रेसर भर जीवन मानुष अखिल गगৈ कांग्रेसर मानु निकी तो बीजेपी एजेंट बुझी पासी निकी तो कारण आमार नाम दिसे इजराइल 108 आमी आपनार लगत सम्भवत दी गलो बोले इलेक्शन लैके आमी एटू इश्यू बनाई चालाम बोले रकीबुल हुसैन साहब 108 बीजेपीर 108 और गौरव गगৈও बीजेपीर 108 स्ट्रेटेजी लाहे लाहे कम स्ट्रेटेजी इमान जल्दी ना आमार नालागे आमी नकरो आमी निजे কৈছো যদি এতিয়া অকলে কংগ্রেসে চাইলেও আমি নকৰো